wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يهتدم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر مول منه في عالمه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان بمختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من اليمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السودان، شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السودان، شيخنا ومربي أرواحنا هديدي الدين بن هدي الخير، وإلى رمعي كذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام القيوبي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم وأما طبخ الهبوب المشهور في مصر المشهور في مصر فأصله أن نوحا لما فرغ الطوفان أخرج ما بقي معه من الهبوب وهو 7 الفول والشعير والبر والبصل والعدس والخمس والأرز فطبخها وكان في يوم عاشوراء ويندب فيه الصوم والصدقة والغسل والاكتهال ومسح رأس اليتيم وزيارة العلماء والصلاة والتوسعة على العيال وتكليم الأظفار وقراءة سورة الإخلاص ألفا وقد نظمتها بقولي زر عالما وصم تصدق واقتهل وسع على الإيال صل واغتسل رأس اليتيم امسح وقلم زفرا وسورة الإخلاص ألفا تقرأ والله أعلم بالصواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكن في الدارين آمين قال رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم وأما طبخ الهبوب المشهور في مصر adapun memasak biji-bijian yang terkenal di negeri Mesir. Kalau ahli Asyura tuh negeri Mesir suka masak, ada biji-bijian yang dimasak. Asalnya mana itu? Fa'asluhu, maka asalnya, asal mulanya anna Nuhan lamma faradat tufanu, bahwasanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tatkala selesai angin topan kan, sampai semuanya manusia, hewan semua pada binasa tuh, itu hujannya nggak berhenti selama 40 hari 40 malam. Jadi bisa bayangin tuh, hujannya nggak berhenti selama 40 hari 40 malam tuh. Sehari aja kita banjir, apalagi 40 hari 40 malam tuh. Air yang di laut
dari sungai, dari kali keluar semua, naik semua, dari atas turun semuanya. Kan dahsyat itu, luar biasa. Banjirnya bukan banjir bandang itu. Jadi semua makhluk Allah mati illa man rahimah rabbi, illa man rahimah rabbi. Nah ini tatkala selesai angin tofan, sudah selesai, udah berhenti, udah reda, kemudian sudah surut airnya. Akhraja ma baqiya ma'ahu minal hububi wa huwa sab'atun. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau mengeluarkan sisa-sisa dari biji-bijian yang beliau bawa. Ada 7. Yang pertama al-fulu, pertama kacang kedelai. Wasyairu, yang kedua gandum. Wal burru, yang ketiga sama gandum tapi beda tingkatnya. Lebih bagus tingkatnya asyair ya. Jadi kalau gandum itu ada namanya sesuai dengan tingkatnya. Asyair, gandum yang paling atas ratingnya, paling tinggi, paling bagus kualitasnya. Albur di bawahnya. Jadi yang pertama kacang kedelai, yang kedua asyair, gandumnya, yang ketiga albur, sama gandum tapi di bawah tingkatannya daripada asyair. Yang keempat wal basalu, bawang merah. Makanya ibu kalau masak nggak tinggal ada bawang merah. Nih ada kisahnya nih. Jadi Nabi Nuh masak pakai bawang merah. Wal adasu, kemudian kacang adas. Kita nggak ada ya. Indonesia nggak ada kacang adas. Indonesia nggak ada kacang adas ya. Di sini adanya kacang apa? Kacang tanah di sini. Adas nggak ada. Kalau kita pergi haji itu ada kacang adas tuh. Di Saudi Arabia ada kacang adas namanya. Percuma dibilangin juga malah kegambar ya, gimana kacang ya. Gimana kita pergi nggak ngerti itu udah. Kalau nggak tahu searching di bawah Google itu tuh, ditulis kacang adas kelihatan kan tuh semua tuh. Wal khimmasu, kemudian kacang himmas sama ya. Ya kacang juga. Nanti ente searching juga di Google tuh, himmas, kacang himmas, kayak gimana bentuknya. Ya percuma bagi-bagi kita dibayangnya kita kan tahu. Gak lain. Jadi pertama kacang kedelai, yang kedua gandum yang kualitas pertama, yang ketiga sama gandum albur tapi kualitas di bawah asyair, yang keempat bawang merah, yang kelima kacang adas, yang keenam kacang himmas. Wal aruzu, beras tuh. Makanya sampai gini hari kita makan apa? Nasi, makan beras ayam. Itu makanan si asal. Abi dulu bawa beras ya, mana-mana ya. Makanya orang dulu ke mana-mana itu pasti bawa apa? Bawa beras mana-mana. Sampai kita bekalnya dari kampung itu pulang kampung nih. Orang tua kita tahu di jalanan itu ada banyak orang yang jual apa? Nasi matang. Tapi masih juga ada bekalnya apa? Dibawa beras. Kita kalau pulang kampung kan begitu, pasti orang kampung bawain apa? Beras. Kayak jalanan nggak ada, kayak kagak nasi gitu, bawain beras. Karena ini mengambil dari kerjaan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau bawa beras tuh. Jadi yang sisa 7 doang. Pertama kacang kedelai, yang kedua kacang gandum syair, yang ketiga kacang gandum albur, yang keempat bawang merah, yang kelima kacang adas, yang keenam kacang himmas, yang ketujuh adalah beras. Fatabakhaha, maka Nabi Nuh masak itu semua tuh. Wa kana fi yaumi Asyura, itu terjadi pada hari Asyura. Makanya di Mesir begitu, pada hari Asyura dimasak tuh semua tuh karena mengambil dari ikutan dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di Mesir ya. Ini kan yang pengarang ini orang Mesir nih, Al-Imam Al-Qalyubi ini orang Mesir nih. Kalau ente baca kitab ada namanya kitab fikih Al-Imam Qalyubi yang ngarang tuh. Ada dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah itu ada. Beliau di antara ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, pengarang ini kitab namanya Al-Imam Ahmad Syihabuddin bin Salama Al-Qalyubi rahimahullah. Jadi tadi hal itu terjadi pada hari Asyura. Wa yundabu fihi shaumu, disunnahkan pada hari Asyura kita berpuasa seperti biasa ya. Ada hari Tasu'a, ada hari Asyura. Itu sunnahnya dua-duanya ambil, jangan satu doang.
Untuk apa? Menelisik daripada kerjaan orang Yahudi. Kemudian wassadaqatu, yang kedua disunnahkan pada hari Asyura untuk bersedekah. Wal ghuslu, untuk sunnah mandi. Yang keempat wal iktihalu, sunnah bercelak mata. Pakai apa itu? Sifat mata. Wa mashu ra'sil yatimi, kemudian kita sunnahkan untuk mengusap kepala anak yatim. Sunnah tuh ya. Sunnahnya dimulai dari bagian belakang ke bagian depan. Kalau ada yang bikin akekahan, anak bayi diputerin, itu sunnahnya dari belakang ke dari depan ke belakang sunnahnya. Tapi kalau anak-anak yatim kita usap dari belakang ke depan, itu beda. Apa demikian bedanya? Cara usapnya demikian bedanya. Jadi kalau ada anak-anak yang baik yang lagi diakekahin, diputerin, kita usap dari bagian depan ke belakang sunnahnya. Kalau anak yatim, hari Asyura kita berikan dia hadiah, maka usap dari bagian belakang kepala rambutnya ke bagian depan. Jangan anturnya masukin tuh, iya, jangan usap-usap tuh untuk anak tuh. Wa ziyaratul ulama'i, kemudian sunnah untuk ziarah guru-guru pada hari Asyura. Jarang kita kerjain nih, jarang kita kerjain. Jangan ziarah doang ke guru. Ada yang diapain? Ada di tenteng tuh, ziarah doang guru segan bukain. Aduh buah tangannya, ada hadiahnya. Nanti biasain begitu. Ada dari kecil titik orang tua ada begitu. Setiap orang tua ini ngajak aneh ke rumah bin Rahman, ke Muallim Yunus, diajak tuh aneh bergurau-guraunya semua tuh. Itu pasti orang tua ini ada yang dibawa apa dia? Bawa beras, bawa buah, bahkan hadiah uang untuk guru-gurunya tuh. Aneh ngeliatin, oh begitu cara ziarah silaturahmi kepada guru-guru. Jadi itu kebiasaan begitu. Biasain kalau ziarah guru tuh jangan lenggang apa? Lenggang kangkung tuh, lenggang kangkung. Ya. Jadi pertama tadi sunnah untuk berpuasa, yang kedua sunnah untuk bersedekah, yang ketiga sunnah untuk mandi, yang keempat sunnah untuk bercelak mata, yang kelima disunnahkan untuk mengusap kepala anak yatim, yang keenam untuk menziarahi, mengunjungi guru-guru agama. Wassalatu, yang ketujuh sunnah kita untuk melakukan salat sunnah pada hari Asyura. Kemudian wat tausiyatu alal iyali, disunnahkan pada hari Asyura untuk memperluas uang belanja istri dan uang jajan anak-anak. Sunnah tuh dilakukan oleh semua sahabat. Di antara sahabat Sayyidina Jabir Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau melakukan hal ini dan beliau mengatakan benar apa yang Nabi katakan. Allah luaskan rezeki beliau sepanjang tahun itu. Gara-gara beliau apa itu? Pada hari Asyura memperluas, nambahin, dobelin uang belanja istrinya, juga nambahin, dobelin uang jajan anak-anaknya. Sunnah kepada hari Asyura. Iya sama aja, kakak double ya. Sunnahnya double, sunnahnya double tuh. Kalau ada yang rezekinya luas, diperluas pada hari Asyura. Yang berapa sekarang nih? Pertama puasa, yang kedua sedekah, yang ketiga mandi, yang keempat pakai celak mata, yang kelima mengusap kepala anak yatim, yang keenam mengunjungi berziarah kepada guru-guru agama, yang ketujuh salat sunnah, yang kedelapan memperluas uang belanja istri dan anak-anak. Kemudian yang kesembilan wa taqlimul azfari. Kemudian sunnah kita pada hari Asyura untuk gunting kuku. Gunting kuku sunnahnya cuma 3 hari. Pertama hari Senin, yang kedua hari Kamis, yang ketiga hari Jumat. Tuh. Kalau pengen hari Jumat pagi, sangat dianjurkan sebelum berangkat Jumat. Kalau pengen hari Kamis, dianjurkan, ditekankan sunnahnya kita ambil habis asar. Habis main asar, sudah zikir, sudah berdoa, langsung gunting kuku kita. Mudah-mudahan ada hadis dari baginda Rasulullah SAW, orang yang gunting kuku pada hari Kamis dan asar, maka pertama Allah akan hindarkan dari kefakiran. Yang kedua, Allah hindarkan dari penyakit gila. Yang ketiga, Allah hindarkan dari penyakit kusta. Hanya ulama sangat menekankan kesunahan jika diambil hari Kamis tapi pada ba'dal asar. Pagi boleh, siang boleh, tapi ditekankan kesunahannya pada
Kamis ba'dal asar. Jadi ulama kita banyak ngambil sunnah nih yang ambilnya ulama tekankan. Jadi mau pagi hari Jumat, mau sore habis asar hari apa? Hari Kamis. Cuma 3 hari ya, Senin, kemudian Kamis, kemudian Jumat. Jangan hari lain ya. Jadi pada hari Asyura, kesunahan yang tadi yang ke-9 adalah mengutip buku. Yang ke-10, wa qira'atul suratil ikhlasi al-fat, membaca surah al-ikhlas 1000 kali ketika mampu deh. Ketika sebisa-bisanya aja, sedapat-dapatnya aja. Jadi yang sampai kita hitungin sampai 1000. Akhirnya kita gak kerja, gak gojek ya, baca aja terus semua. Jadi kita atur waktunya tuh. Nah, sebisa-bisa kita. Kalau bisa 4000 kali itu. Pada hari Asyura dibaca surah al-ikhlas sebanyak 1000 kali. Wa qad nazamtuha biqauli. Kata pengarang rahimahullah, aku telah membuat nazam dan syair dengan ucapanku. Zur aliman wa sum tasaddaq waqtahil wasir alal iyali salli waqtasil. Tuh, sama itu ya. Zur aliman, kunjungi guru-guru agama. Wa sum tasaddaq, sum puasa. Tasaddaq, sedekah. Waqtahil, pakailah celak mata. Wasir alal iyali, perluas uang belanja istri anak. Salli, kemudian sunnah salat pada hari Asyura. Waqtasil, sunnah untuk mandi. Raksal yatim imsah, kemudian usap kepala anak yatim. Wa qallim zufra, kemudian gunting kuku. Wa suratal ikhlasi alfan taqra, kemudian bacalah surah al-ikhlas sebanyak 1000 kali. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a